الحمد لله يا رب العالمين الحمد لله يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Abuellement qui est Malik le secret et le génie donc sur le plateau, sur le nouveau plateau bele badie ngaya bi ina fo abakalama donc tu amuna nala sona mashallah tanube subhanahu wa ta'ala ye sangolo konana an dugolo konana donc ani oni nyogonche fanu fena ambaw barkada akwalla men fenana amba ambangbaw fena ambu fo ukasawa bunyanya yere fenana nala sona mashallah bamanangote ko nyame nyogona gongon durlate ko kore ka foki ndoron kube duguma de basitara le génie ouais le secret hakilila le secret ka tourner mon nabeto a kessa on ça pour que ka ça ka secret renforcer o koro e ka ta do fara secret u ka do fara secret u ka wala sa mun kun tambolo o ka kambolo parce que fendo be uluti soro kito bon goya donc allez yiri do be uluti soro kito bon goya ça on ça voyage ba kele membolo pour 3 ou 4 une semaine maximum donc ka se ka ko fara nyonga ka se ka ko renforcer a voyage wati donc asera ni ala sona mashallah ni tle damadan konnana amna ngesra u ka hakilla munu mansu olu ba donc ka fo ça on ça ma voyage kilenge pour que ka se ka renforcement ke anga secret ko ra ni ala sona ma a wati sera ni semaine kon konnana ni tle damadoina na ala sona na kuma fanu fe akoka a wati kon sera na ala sona ma 3 jours 4 jours maximum à maximum donc oye dogo ngelen jate ko ina fo fonu ira ba don tugamna nala sona ba fama ram ta fo nor kon non na quoi donc yaro san rande la ta fo ang ga marfa kan ira mora atlo ba mangana ba mel secret be finyati ke nala sona ma herara mo bol do sa marfa manga fo moya ni jole ni e marfa manga ira mora ka so ni jole do o manga be fome sura ni gebe boli gatla ka foge marfa manga fo ere ka kuma kana korokoro wa telephone fe na balancer wala na so camera ra fe na balancer ute donc fanu ba kala ma andila ko yuru daga teme andila ka espace ke ka teme donc abe o kele amna tourna amna bolo dan yalla sona mashallah o ga de men do we na sona mashallah le génie e ba shitira bamanango blago suma ka tere ka ga jugude ini kayo be nyona bide bismillah. Donc le secret ko Allah ka voyage tani nga segin no amin ya rabbi Allah ko do ne bi tene lundi le 16 mai 2022 fanu ko le secret kan lawaji ko ni che bona am ya fa black refe ko musobe na fam e musobe toro mi soro ala kan kuma nuka ko el man nafati soro fe na wa kam se andala se lawaji na fama wa le secret ba shi tara la kan be sababa ma amin amadu jote ko dora ngate dugubla kumbo lawaji nafa akacha kosobe nafa belebele bawde be lawajira ni che bona chebe damu mun soro ola o damu doronte abe bon muso ka voisin konnana muso be nafa ba mun soro ala o ka boka teme chetaka bo che fene ka meka soro ima vidange ke o fene lawaji toli che far konnana o fene be torodo de se chema. Donc ni muso be na fo télécharger mo me télécharger ma ke tiera quoi donc ni téléchargement ni muso be téléchargement soro na fa bawde bara bon ni cheti télécharger c'est-à-dire téléchargement te ke tiera charger mon be kaka aba charger be bonye o fana bina toro bawde c'est donc tiema donc nala suna makaso be ke lawaji donc na fa babel lawajira aboli tiera na fa bora atali muso fe nafa bora donc amno détail de ça nala sona mashallah donc ni lawaji na bona muso ka fazen ko nana muso mumbe ka fo ka be rapport ke ka chaya muso dow anga préciser parce que anana fo amay dowma muso dow be rufal kolo yere be lawaji yere de réclamer nous e wati ke ga suru ma rapport soro o yere farso be lawaji réclamer avec na fo be stenge avec na fo suno be kura donc avec na fo doni do bu kuna ou ni kun yɛrɛ ti lafiya ka kɛ donc u ta ye u gêné do donc n'u ye rapport kɛ ni cɛ ye u yɛrɛ bɛ walawala u bɛ sunɔgɔ ka ɲɛ bɔrɔn bɛ na u ma i y'a faamuya donc o ye nafa ye musolaka dɔw ma donc musolaka dɔw bɛ yen
n'o rapport kɛ ni cɛ ye ni cɛ bɔnna sisan yafa bɔrɛ kelen vitamine dɔ de bɛ sɔrɔ cɛ ka lawaji na o vitamine olu b'o o télécharger donc n'u y'a télécharger i b'a ye k'a fɔ a tigi bɛ bɔrɔnɛ muso dɔ bɛ n'u ka cɛko ka ca waati min na a bɛ bɔrɔnɛ o waati de n'a ye cɛko caya waati min na o waati a bɛ bɔrɔnɛ a bɛ bronzer quoi lawaji de bɛ o bɔrɔn in di a ma a visage yɛrɛ ma n'a farisogo ma quoi donc n'a tɛ ka cɛko kɛ waati min na donc i b'a ye k'a fɔ o bɔrɔn tɛna a ma donc o ye nafa dɔ yara nafa dɔ fana b'a la mun tɛ o fana ye muso mun bɛ yen n'a bɛ cɛko kɛ ka caya muso dɔ i b'a sɔrɔ sisan a fari bɛ magaya muso mun bɛ yen n'a ka cɛko ka caya muso dɔ a caman yɛrɛ de bɛ ten mun bɛ cɛko kɛ ka caya lawaji bɛ bɔnni min kɛ a ka vazɛn kɔnɔna na a bɛ muso bila ka magaya kosɛbɛ n'a sɔrɔ muso ka magaya ye 50% de ye n'a ye cɛko daminɛ a ka magaya bɛ se ka taa fo 90 soit 100% na i b'o dɔn cogo di bogotigini dɔ i b'a sɔrɔ a ka maga de a tɛmɛtɔ la i b'a sɔrɔ a ka maga dɔɔni a b'a ɲɛw munumunu a nɔfɛ mais n'a furula k'a bɛ dumuni sɔrɔ ka dun k'a ye den kelen fila sɔrɔ don dɔ n'a nana bɔ aw ye ni e yɛrɛ y'a tɛmɛtɔ lajɛ i b'a fɔ ko nin tɛ karisa ye cɛ furu fisayara ma dɛ cɛ yɛrɛ magara dɛ cɛ yɛrɛ kɛrɛ ta dɛ voilà donc cɛko o de b'a kɛ quoi i y'a faamuya donc lawaji bɛ bɔnni mun k'a ka vazɛn kɔnɔna na a bɛ muso magaya donc muso mun bɛ yen ni lawaji kaɲa ma n'a bɛ cɛko caya a fari bɛ magaya a bɛ bɔrɔnɛ a yɛrɛ ni bɛ lafiya en tant que a bɛ lawaji sɔrɔ ka cɛ bɛ bɔn quoi en tant que a bɛ lawaji sɔrɔ donc olu ye nafa caman ye lawajira i y'a faamuya donc muso dɔ bɛ yen lawaji mange bɛ kɛ ale fana na o bɛ mun di an b'o fana fɔ nka yan'an ka taa ye i b'a ye musokɔrɔbanin dɔw bɛ kɛ yen u bɛ tugu denmisɛnnin mɔgɔw nɔfɛ i bɛna lawaji nafa dɔn o de la sisan u bɛ tugu denmisɛnnin mɔgɔw nɔfɛ kuma dɔ la u b'u sara yɛrɛ pour que ka se ka rapport kɛ ni u ye o de kama kodɔnna dɔw b'a fɔ ko ni taara tugu musokɔrɔba kɔ k'a b'i si tigɛ i m'o mɛn a b'i si tigɛ in tɛ muru ye k'a fɔ a bɛ mun da i si la k'a tigɛ quoi mais musokɔrɔba bɛ téléchargement de k'i la quoi e bɛ bɔn o bɔn kɛ o b'ale bɔrɔnɛ c'est-à-dire o bɛ k'ale ka paix de ye quoi wa a b'a fari magaya k'a fari bɔrɔnɛ ka tila ka visage ɲuman d'a ma quoi c'est-à-dire paix de don e b'i ka vitamine ba in a b'a sama ka bɔ i fari kɔnɔ na a bɛ bɔn dɔrɔn ale farikolo b'a ta donc a bɛ téléchargement kɛ i la quoi donc i b'a ye k'a fɔ maakɔrɔba de don dɛ mais toujours i bɛ denmisɛnnin ɲɛda ni denmisɛnnin farisogo de y'a fɛ parce que a bɛ ka denmisɛnnin de télécharger ka a ji in sama ka bɔ a kɔnɔna na donc bon kuma bɛɛ téléchargement bɛ kɛ e la mun ka girin i ma donc à la fin i bɛ bana de a bɛ bana de voilà donc o de kama fɔ ko mɔgɔ k'a bɛ mɔgɔ si tigɛ parce que ni bana tɛ ban bana fɛnɛ kan ye yanfa in ye donc maa mun bɛ yen n'a a bɛ bana na kuma bɛɛ ala k'an kisi ni bana tɛ fankelen fɛ tiɲɛ don mais toujours mɔgɔw miirilen don n'o ka yafɛta de ye ala k'an kisi a ma o tɛ wa donc a kɔrɔ ye o de ye quoi u b'a fɔ k'a bɛ mɔgɔ si tigɛ donc musokɔrɔba alama ninnu olu b'a kɛ nin de kama pour que ka se ka téléchargement kɛ petini na walasa a bɛ se ka bɔrɔnɛ cogo min na ani ale yɛrɛ farisogo bɛ sɔn ka denmisɛnninya dɔɔnin sɔrɔ cogoya min na cɛni lawaji fɛ quoi cela veut dire que nafaba bɛ sɔrɔ lawajira i y'a faamuya donc o y'a nafa ye maakɔrɔba yanfan ninnu fɛ quoi i y'a faamuya voilà bɛ ten donc sisan a sɔrɔbaliya lawaji sɔrɔbaliya inconvénient ba dɔw b'a la cɛ fan fɛ ani muso fanfɛla la n bɛn'o fila détail de donc ka sɔrɔ ka tɛmɛ muso min bɛ yen n'a donna cɛko kɔnɔ déjà n'a ye cɛko bila n'a mɛnna k'a sɔrɔ a tɛ ka cɛko kɛ nka envie bɛ k'a la c'est-à-dire nege bɛ k'a la lawaji a farisogo bɛ lawaji réclamer mun kɛ i b'o dɔn cogo di parce que muso farikolo bɛ réclamation kɛ fɛn fila de la a bɛ cɛko yɛrɛ réclamation kɛ ale yɛrɛ farisogo ka se ka libérer ka bɔ ji kɔnɔna na o dekun bɛ yen o dekun taamasiyɛn ye kɔnɔdimi ye walima senkuruba dimi walima kɔdimi c'est-à-dire ji min b'ale yɛrɛ fari la o ka se ka bɔ ale farikolo kɔnɔna na cɛ ka n'a forote k'o ji in labɔ o ji bɔbaliya ale ta ji bɔbaliya o bɛ se ka taamasiyɛn mun di a bɛ se ka kɔnɔdimi di a bɛ se ka kɔja di a bɛ se ka kɔdimi di a bɛ se ka senkuruba dimi di i y'a faamuya o y'ale ka ji bɔbaliya ye quoi bon sisan cɛ ka ji sɔrɔbaliya ni cɛ ye rapport kɛ n'a ye cɛ bɛ ji min fili o sɔrɔbaliya muso fɛ o manki min bɛ kɛ muso la o taamasiyɛn o fana bɛ yen awɔ o ni dɔ in tɛ kelen i b'a dɔn o taamasiyɛn ye mun ye o ye bitɔn de ye kurukuru min bɛ kɛ musow ɲɛda la k'a sɔrɔ tulu changé tɛ quoi est-ce que i y'a faamuya
muso dɔ bɛ yen i b'a ye wagati dɔ bɛ na a ma dɔrɔn i bɛ sin ka kurukurunin y'a ɲɛda a yɛrɛ b'a dɔn a ma tulu falen a ma parfum dɔ fiyɛ a tɛ ka ɲɛda ko ni fu ye parce que naturellement dɔw bɛ yen n'u ɲɛda ko ni fu ye o ɲɛda bɛ kurukuru quoi o mɔgɔ bɛ hali ne yɛrɛ bɛ ten ne ɲɛda tɛ se ka ko ni fu ye quoi n'i y'a ko ni fu ye a bɛɛ bɛ kurukuru donc sisan i b'a sɔrɔ fu changement tɛ tulu tɛ o n'a ɲɔgɔnna foyi tɛ mais kurukurunin kɔni balila ka na ɲɛda in na ten wagati dɔw bɛ yen a bɛ sin ka taa n'a yɛrɛ ten mais wagati dɔw bɛ yen a bɛ na donc a tigi ka jateminɛ k'a yɛrɛ la n'i y'a ye k'a fɔ o kurukurunin dunan ninnu balala ka na wagati min na k'a sɔrɔ tulu changer tɛ o n'a ɲɔgɔnna fɛn changer foyi tɛ muso in farisogo a farikolo bɛ ka cɛ ka lawaji a farikolo bɛ ka o de réclamer est-ce que i y'a faamuya a farikolo bɛ ka cɛ lawaji ale ta bɔli tɛ dɛ cɛ ka lawaji a farisogo bɛ k'o de réclamer o de kama i bɛ npogotinin dɔ sɔrɔ i b'a sɔrɔ ɲɛda bɛɛ kurukuru ye u b'a furakɛ fo ka dɛsɛ a la o tɛ ɲɛ foyi sɔrɔ a la mais n'a furula san kelen n'a ye ɲɔgɔn i bɛ fili a ma k'a sɔrɔ a ma tulu changer a ma fura ɲini a ma taa dɔgɔtɔrɔso la a ma taa foyi la ko in taara n'a yɛrɛ ye quoi parce que ale yɛrɛ farikolo tun bɛ ka réclamation de kɛ lawaji la mais o y'a sɔrɔ ale tɛ furu kɔnɔ ale t'a sɔrɔ ka ɲɛ walima a tɛ k'a sɔrɔ yɛrɛ fɔlɔ donc sisan a donna furu kɔnɔna na a bɛ ko in bada de la waati bɛɛ a senw kɔrɔtalen bɛɛ donc lawaji bɛ ka n'a ma i n'a fɔ a b'a fɛ cogo min na yafa bɔrɛ kelen o la farikolo mago tun bɛ mun na n'a tun bɛ k'a réclamer farikolo b'o sɔrɔ ni farikolo y'o sɔrɔ sisan donc kurukuru minnu n'olu tun bɛ yen k'a sɔrɔ bana sira tɛ i b'a ye kurukuru in bɛɛ bɛ taa n'u yɛrɛ ye k'a sɔrɔ hali a dama don kuma foyi la donc lawaji nafa b'ara o kɔrɔ k'a fɔ a nabaliya cɛ ka lawaji sebaliya ale ka voisin kɔnɔ o de tun ye nin tɔɔrɔ in ye o donc a nana a taara ka bɔ n'o ye donc cela veut dire que nafaba bɛ sɔrɔ lawaji la donc n'an taara cɛ fanfɛla la o ɲɔgɔnna fana bɛ kɛ cɛ la cɛ mun bɛ yen n'a bɛ mɛn nege bɛ kɛ a hakili kɔnɔna na mais a tɛ vidange sɔrɔ i y'a faamuya nege bɛ kɛ ale hakili kɔnɔna na mais a tɛ vidange sɔrɔ est ce que i y'a faamuya vidange mun don safunɛ ni vidange ko tɛ quoi n'a tɛ vidange voisin yɛrɛ de sɔrɔ c'est à dire a tɛ muso dɔ sɔrɔ a n'o ka to ka kole ka très bien serer ka waati janw kɛ frottage la wɔsijiw ka don ɲɔgɔn na farikolo ka sensation ba sɔrɔ i m'a faamuya envie ni negew la damu na n'a ni bɛ k'o réclamer waati min na k'a sɔrɔ a tɛ k'o sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ bitɔninw bɛ to ka kɛ a ɲɛda la k'a sɔrɔ tulu changeli tɛ safunɛ changeli tɛ foyi tɛ est-ce que i y'a faamuya mais n'ala ye k'a porokotora don o don ka tɛmɛ dɔ kɛrɛfɛ tile fila tile saba i b'a ye fɛn ninnu bɛɛ bɛ taa n'u yɛrɛ ye f'a yɛrɛ dabali bɛ ban quoi donc o tigi n'a ye furu kɛ i bɛ fili o fana ma n'a ye furu kɛ dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ e tun b'o fɛn min lakɔlɔsi la i t'a siya la bilen voilà a bɛ ten de donc i b'a sɔrɔ ale farikolo mago bɛɛ vidange dɔrɔn tɛ dɛ a farikolo mago bɛɛ vidange mun na a n'a sensation u b'a fɔ cogo min na u t'a fɔ ten de tubabukan na ni muso kolela i farikolo bɛɛ bɛ réagir mun kɛ ɲɔgɔn fɛ sentiment mun bɛ da i kan ani hakili ni i fan bɛɛ o sɔrɔbaliya ni farikolo y'o réclamer a bɛ kurukurunin bila cɛ la mais a tɛ na réclamation tɛ kɛ badabada ye a bɛ se ka n'i ma 1 mois kɔnɔna na u bɛ déjà mois kɔnɔna na u bɛ taa quoi walima a bɛ se ka kalo 2 kɛ dɔw ta tile 15 dɔw yɛrɛ ta hali tile 2 3 a bɛ commencer ka kɛ a bɛ taa quoi a bɛ dépend n'a nana imposer donc waati mun na quoi donc i b'a ye k'a fɔ kurukurunin minɛ ɲɛda la waati mais n'i ye muso furu ko muso ko nana daminɛ k'a kɛ normal ye hali kuru den kelen t'a sɔrɔ a tigi ɲɛna bilen bɔrɔ min a tigi ma donc a bɛ ten de donc sisan dɔ b'a fɔ ko non n'o kɛra n'i taara ka taa a vider ka safunɛninw kɛ k'a yɛrɛ vidange kɛ ko n'o kɛra ko kurukurunin bɛ taa o non a tɛ taa o la parce que farikolo mago bɛ sensation mun na i t'o sɔrɔ safunɛnin na i bɛ nege diyagoya créer ka ji tufa ka na i ma dɔrɔn donc k'a bila au contraire o bɛ bana de ye n'i y'a caya mais o tɛ kɛnɛya d'i ma quoi donc ka kuma lasurunya lawaji nafaba de b'a la a marali cɛ fɛ k'a sɔrɔ a kan ka vider a bɛ nin kɛ cɛ la donc muso farikolo k'a manqué k'a sɔrɔ a kan ka bila ye de manquement min bɛ kɛ yen a b'o fana kɛ muso la est ce que i y'a faamuya o de kama n y'a f'i ye n ko bɛ lawaji minɛ ka tulu dɔw ɲagami a na k'a kɛ k'u ɲɛda mun k'a bɛ kurukurunin ninnu ta donc hali ni a bɔnna voisin kɔnɔna na k'a sɔrɔ o tigi ta ye o raison in de ye kurukurunin ninnu fana bɛ taa i n'a fɔ n y'a f'i ye cogoya min na donc o b'ale yɛrɛ de la quoi n'ala sɔnna ma inchallah donc les jeunes nafaba b'a la an y'a tɔɔrɔw de fɔ a tɛ bɛn muso minnu ma k'olu fɔ muso dɔw fana ɲininkali kɛ ko kuma ko nafa t'a la wa
donc an segina kana an nafa fana di an nafa fole flani n'ala ka jɛ inshallah donc kibaruya jumɛn bɛ ka far'o kan ayiwa nafa fɔlen ɲɛna e ko caman tɛ ni basé nafa yan fan na d'accord an bɛ tɛmɛ lesegɛrɛ an bɛ taa ɲininkali filanan ayiwa o fana tɛ baasi ye ko dɔ ka fisa ni ko dɔ ye sabula an m'o fɔ dɛ cɛ dɔ ko a ko lesegɛrɛ a ko wagati tɛmɛna n'ale tun ye muso ye tagama na ou bien muso sigilen dama ale tun bɛ excité n'a yɛrɛ o wagati tɛmɛna mais ale cɛ kelen fɛnɛ sisan ale n'a muso bɛ don so kɔnɔ ale bɛ muso lajɛ ale tɛ bɔ a cogoya la foyi muso bɛ i walanga yɛrɛ pewu an bɛ yafa bila a kɛrɛfɛ fɛn tɛ k'ale la fo muso ka maga ale farikolo yɛrɛ la pour que ale ka excité lesegɛrɛ ko mun n'o kɛ baasi t'a la ala k'an bɛn donc sababaw ma ami bon o bɛ kɛ mais a bɛ se ka kɛ cɛ la ni kun fila ye voilà d'abord kun fɔlɔ bana bɛ se ka kɛ cɛ la parce que cɛ dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ a banana de a man bana dɔ y'a sɔrɔ parce que banaw fana b'u profiter ɲɔgɔn fɛ quoi a bɛ n'a fɔ misaliya ni mura y'i minɛ i b'i tora i bɛ sɔgɔsɔgɔ i b'i tora i bɛ fɔnɔ walima i b'i tora i fari bɛ kalaya a bɛ na ni a bɛ fɛn wɛrɛw fana créer i fan fɛ quoi donc bana dɔ de y'a minɛ bana mun ni excitation mun b'a fari la a fari yɔrɔ mun bɛ yen n'o bɛ excité o fana tiɲɛna ka fara bana in kan quoi bana in taara o attaquer k'a ka captage de excitation in k'o détruire quoi c'est à dire k'a tiɲɛ quoi donc i b'a ye k'a fɔ a bɛ gɛrɛ muso la a bɛ fɛn bɛɛ kɛ foyi tɛ k'a la fo muso k'a mɔmɔ yɛrɛ de sinon foyi tɛ k'a la donc o ye bana ye mun y'a sɔrɔ donc a b'a dɔn cogo di ko bana don an b'o fana fɔ a ye a b'a jateminɛ sisan n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ nin waati laban ninnu na a delila ka bɔ a bɔra bana dɔ kɔnɔna na sisan walima nin waati laban ninnu na ne farigani dɔ b'a la a yɛrɛ k'o jateminɛ donc i b'a sɔrɔ o farigani de y'i profiter ka taa nin ko in kɛ a ka excitation sira fɛ walasa ka se ka a nege ta ka bɔ a ma ta k'a sɔrɔ donc problème foyi t'a fanfɛla la mais o ye bana de ye n'o sira de don a b'o furakɛ de o kɔni a bɛ lesegɛrɛ de wele n'ala sɔnna a ma dɔ bɛ bɔ a kun a bɛ k'a sago ye fɛnɛ n'ala sɔnna a ma inshallah awɔ dɔ bɛ bɔ a kun o de ye a bɛ wari bɔ ye ɲɔbugu ɲɔ de don a ta kan n'i ye kɔngɔliw kɛ o bɛ f'i ye n'ala sɔnna a ma inshallah donc o ye kun fɔlɔ ye filanan o bɛ se ka kɛ cɛ dɔ bɛ yen a don waati musoko kɔnɔna na a farikolo tɛ sɔn ka sabali musow ka fiyewu c'est à dire waati min n'a bangena musoko kan a si surunya a si selen musoko ye waati min n'a donna musoko kɔnɔna na walima ni musow kun tɛ ɲɔgɔn kan c'est à dire a tun bɛ kalan sira dɔ de fɛ u y'a bila ka taa kalanyɔrɔ dɔ la muso yɛrɛ t'i ye ɲɛ na fiyewu bon a y'a si tilancɛ bɛɛ kɛ ye o n'a ɲɔgɔnna ou bien a taara entreprise dɔ kɔnɔna na a y'a si tilancɛ bɛɛ kɛ ye c'est à dire ale ma bange musoko ka joona quoi donc a nana don musoko kɔnɔna na n'o kɛra k'a sɔrɔ a ni muso kun tɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na donc n'a ni muso commencera ka gɛrɛ ɲɔgɔn na sisan a farikolo kuralama don ko in na quoi a tɛ sɔn ka sabali quoi hali n'a ni muso dɔ ye kuma dɔ fɔ dɔrɔn a cɛya bɛ wuli hali ni muso dɔ y'i tɛgɛ da kan dɔrɔn nɛnɛ b'a minɛ donc kuma tɛ d'ale a tɛgɛ da muso dɔ kan kuma dɔ a bɛ ɲini ka bila kɛ c'est à dire tellement k'a bɛ excité parce que a farikolo ma dege ko in na fari kulalama don donc a la donc o tigi n'a nana waati ba ta ni musow ye sisan ni baro ye o n'a ɲɔgɔnna telefonikanw ye o n'a ɲɔgɔnna a bɛ taa musow nɔfɛ o n'a ɲɔgɔnna a bɛ maga muso la muso bɛ maga la a farikolo bɛ adopté o ko in na quoi est ce que y'a faamuya a farikolo bɛ adopté o la bon finalement n'a bɛ k'o kɛ fo finalement a yɛrɛ bɛna dege musow yɛrɛ contrôle la a farikolo b'a adopté musow la donc i b'a ye k'a fɔ a tɛ fɛn k'a la bilen f'a k'a bila a kunkolo kɔnɔna na walima fo muso k'a bila a kunkolo kɔnɔ a bɛ ten de muso b'a bila i kunkolo kɔnɔ cogoya jumɛn na muso bɛ cɛko musoko muso b'o bila cɛ kunkolo la ni fɛn saba de ye fɔlɔ o ye kuma ye kumakan mun ni rapport ko b'a nɔfɛ i ni muso tɛ tila kuma na fiyewu fo rapport ka jigin i kɔnɔ muso min bɛ s'a ɲɛ na o ye fɔlɔ ye filanan o ye fini ye fini dɔw bɛ yen ni muso b'o dɔn k'a fɔ nin ye kamikami sira de ye cɛ dusukun kɔnɔna na a to o donni daminɛ fiyewu walima ko o yɛlɛmɛ n'o tɛmɛni daminɛ fiyewu ni ko dɔ ma na est ce que i y'a faamuya ni ko dɔ ma na i kɔnɔ i y'a faamuya donc sabanan o ye mɔmɔni de ye i yɛrɛ farisogo yɔrɔ dɔw bɛ yen a tɛgɛ tɛ se ka bala ka se o yɔrɔw ma ka caya fiyewu ni ko dɔ ma jigin donc i kɔnɔ o la hali ni muso ko t'i kɔnɔ fo muso bɛ se ka muso ko jigin cɛ kɔnɔ quoi o de kama cɛ k'a fɔ k'a bɛ dilan tigɛ muso la kabako don quoi i ka taa muso sɔrɔ yen muso ɲuman a ka ɲi foyi t'a la a filɛli ka di a fɛn bɛɛ ka ɲi a cɛ kɛmɛ ka dilan tigɛ a la o muso in kabako don dɛ non kabako don musoya ko camanba de bɛ yen minnu b'a jɛ a kan ka taa leçon ta quoi sinon a ka gɛlɛn
hali ni cɛ b'i den ka kɛlɛ ban de walima a kɔni ti kuma i fɛ ten mais ni magara a b'a yɛrɛ t'i bolo o bɛ kɛ n'i yɛrɛ ka kow ye ni muso bɛ se ka muso ko jigin cɛ kɔnɔ cɛ ka tila ka dilan tigɛ muso la kalo 1 2 3 4 o ka gɛlɛn muso don n'i y'o ye o ye muso nɔ de ye quoi donc n y'a fɔ toujours a ka problème ye o de ye sisan a ye ko in adopté a degera ko in na farisogo degera la hakili degera la fɛn bɛɛ degera la bon sisan a y'a bɔ a kun na quoi o la sisan pour que a kana ale kɔnɔ fo muso de ka jigin a kɔnɔ bon jigin cogo in ale ye kelen saba in dɔ la kelen ale y'o de ta sisan c'est à dire fo muso ka maga ale la pour que a nege ka se ka na dɔn a ma a kɔrɔ in de ye Thérèse Nalima ka caya n'Ala sɔnna ma inchallah les jeunes i bɛ jumɛn da nin kan bon hakili la kuma ba tɛ n bolo ka da nin kan kosɛbɛ leçon ninnu ka girin dɔɔni kuma dɔ la an b'a fɔ fanu ye u ka to lamɛnni na toujours u k'u abonné u ka vidéo partager le secret kuma b'i bolo baasi t'a la n'Ala sɔnna ma inchallah o bɛ diya n ye u b'a abonné donc ka vidéo ka a partager Cɔrɔ yɛrɛ ɲuman a y'a partager o tɛ ya baasi t'a la n'Ala sɔnna ma inchallah toujours Malick le secret et les jeunes tun bɛ plateau ba ye n ka y'a bi n'i b'a ɲini internet sɔrɔ i b'a sɔrɔ Malick le secret i b'an sɔrɔ internet kan dɛ ni mɔgɔw bɛ kunnafoni wɛrɛ fana i bɛ se ka daw gosi 77 39 39 0 de n'i ye daw gosi dana yɛlɛ i yɛrɛ ni dama yɛlɛ a kɔrɔ de k'a fɔ jama ka ca dɔɔni k'i patienter dɔɔni kɔfɛ ko daw k'u bɛ yɛlɛ i yɛrɛ n'i b'a fɛ ka yɛlɛ an ka groupe b'an bolo groupe professionnel de don c'est à dire tafe kɔnɔna kibaruya i ka kɛ cɛ gɛlɛn ye fo cɛ ka fo i muso ka f'i ma maître n'i yɛlɛ an ka groupe kan o bɛ fɔ dɛ o bɛ f'i ma dɛ fo n'i ban ka lamɛnni kɛ donc muso fɛnɛ fo i cɛ ka f'i ma tanti walima f'a da ka tila la i n'a fɔ o kɛra u ye n'i yɛlɛ an ka groupe kan an bɛ mun fɔ n'i taara o appliquer siga foyi t'a la o bɛ kɛ dɛ n'Ala sɔnna ma inchallah i yɛrɛ b'a fɔ ko ko kow bɛ yen o tɛ wuli fiyewu donc furasiraw fɛnɛ fɛ an bɔra ka fɛn o fɛn fɔ sisan furasiraw a bɛɛ bɛ sɔrɔ an bolo n'Ala ka jɛ inchallah donc ale fɛnɛ ɲɔbugu ɲɔw de don a bɛ weleliw k'a la a takanw ye mun ye o bɛ fɔ aw ye n'Ala sɔnna ma inchallah 77 39 39 0 de aw salamu alaikum wa rahmatullah